Ani-ana ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Biyernes. Cultural activity, subay sa kapistahan sa Senyor Santo Niño, pormal na nga gibuksan. 196 ka mga sakayang pangdagat ang mosalmot sa fluvial procession sa January 18. Areas of concern sa eleksyon 2025 gitumbok sa COMELEC. Og pamilya sa Talisay City nga tighimo og imahin sa Santo Niño dakong pasalamat sa balaang bata. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Luan Merondina. Mupahigayon og site inspection ang Philippine Coast Guard sa Mactan Channel isip kabahin sa pagpangandam sa umaabot nga fluvial procession sa imahe ni Senyor Santo Niño ug sa mahal nga Birhen sa Guadalupe. Samtang moabot sa 200 ka mga sakayan sa kadagatan ang nakaparehistro na aron makasalmot sa fluvial procession sa Enero 18. Ang report ni Alan Domingo. Naguna sa gipahigayong site inspection sa Mactan Channel ganinang buntag si Commodore Winiel Ascuna, PCG Commander sa Coast Guard District Central, Visayas. Lakip silang gitanaw ang mga dapit diin magsugod o mahuman ang fluvial procession. Gihimo kini aron masiguro ang kahapsay o kalawasan sa mga musalmot sa kalihukan karong Enero 18. Tuyo nini ang maayo ug saktong kalambigitan sa mga partner agencies ug ubang mga stakeholders. Samtang adunay 194 ka mga barko ang nakaparehistro sa PCG nga mosalmot sa fluvial procession. Hantod karong adlaw ang deadline sa registration. Gikinahanglang mosunod sa mga safety protocol ang mga mosalmot sa kalihukan. Sa pagkakaroon, we are now in the process of consolidating atong mga mga assets na gamito nato to be used as marshal to ensure yung safe and smooth conduct ng fluvial procession natin sa 18. Opisyal magsugod ang fluvial procession alas 6 sa buntag sa Captain Veloso Port sa Navforsan sa Lapu-Lapu City o gikirakdang maabot sa Pier 1 sa Dakbayan Sugbo alas 8 sa buntag. Gikinahanglan motuman ang mga participants sa 6 to 8 knots nga speed limit o sa ubang mga guidelines nga gipakanaog sa Coast Guard. Giawhag nila ang tanan sa pagtambayayong alang sa luwas nga kalihukan sa kadagatan isip paagi sa pagyukbo kang Senyor Santo Niño. We are ensuring yun nga tanan nga mag-participate nga motorbangka is compliant sila dito sa minimum requirement as set forth by Marina. Samtang ikitakda usab nga ipahigayon ang dry run sa fluvial parade sa Enero 15. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kapin sa 400 ka mga lungsod ug dakbayan sa nasod ang gideklarar sa Commission on Elections nga ubos sa areas of concern sa eleksyon 2025. 38 niini anaa sa red category o ang mga dapit nga nag-atubang og dakong hulga sa seguridad. Anang report ni Nico Sereno. Naglakip kini sa mga lungsod sa Jones ug Makunakon sa Isabela, Balena ug Masbate City sa Masbate, Kalinog sa Iloilo ug Santa Margarita sa Samar. Samtang 32 usab ka mga dapit sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. 177 usab ka mga lugar ang anaa sa orange category o ang mga lugar nga dunay seryosong hulga sa mga armadong grupo. Hapit moabot sa 50 niini anaa sa Bicol Region. 22 usab sa Barm ug 17 sa Caraga. 188 usab ang ubos sa yellow category o ang mga dapit kundi inatala ang election-related incident sa nakalabayng duha ka eleksyon o kaha dunay higpit nga panagribal sa politika sa dapit. Labing daghang lugar ubos sa yellow category area sa Northern Mindanao nga dunay 22 ka mga lungsod. Nagsunod ang Ilocos Region nga dunay 19 ug ang Zamboanga Peninsula nga dunay 18. Ang nahabiling mga dapit sa nasod ubos sa green category o halos walay nakit-ang hulga sa seguridad. Naglakip kini sa tibuok Metro Manila ug Davao Region. Gipatinaw sa COMELEC nga posibleng mausab pa kini samtang magkaduol ang eleksyon 2025. Hindi po porket nakita nyo yung area ninyo na naka-red ay dapat na kayong matakot. Sa ating karanasan, yung green bigla na lang nagiging yellow.
Bigla nga, meron nga, bigla na from green, nag-jump sa red. Minsan naman yung naka-red, pagka malapit ang halalan o during the campaign period, yung red biglang nagiging green. So again, magandang indication to na sobrang taas ng green natin at napakababa nung red category. Subay ni ini, 288 ka mga pulis ang gipakatap sa 1st District sa Samar sugod kagahapong adlaw. Ang lungsod sa Santa Margarita sa Samar nahimutang sa 1st District nga giila sa COMELEC nga red category. Gipahigayon ang send-off ceremony sa kapulisan sa miaging adlaw sa Calbayog Convention Center. Gilangkuban sila sa Regional Special Operation Task Force Leyte, Samar. 122 ang i-assign sa Calbayog City ug sa lungsod sa Matuginaw, Gandara, Santa Margarita ug San Jorge nga ubos gihapon sa 1st District sa Samar. Ang augmentation force ang mubantay sa fixed control points ug sa tactical motorcycle team. Tumong sa dugang puwersa ang masiguro nga luwas ug patas ang 2025 national and local elections. Your presence will serve as a vital force in protecting our democratic process. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Lalaking nisuway pagsunog sa 84 anyos niya nga ugangan sa Barangay Bulinawan, Carcar City, gi-hospital arrest karon. Gingong misuway kini pagputlo sa iyang kaugalingong kinabuhi sud sa prisuhan gahapon sayo sa buntag. Matod sa hepe sa Carcar City Police Station, Police Lieutenant Colonel Ruel Borlat, nga nabantayan sa usa sa mga persons under police custody ang 55 anyos nga dinakpan nga nagsuka-suka na sa sud sa CR sa prisuhan. Nakitan usab nga putol na ang kuptanan sa brush nga panglimpyo sa bowl sa CR. Kay ang kaputol niini sa brush mo ay gipugos niini pagtun. Dali kining gitabang ug nada sa tambalanan. Nakuha na ang gitun niini nga putol sa brush ug anaa siya sa luwas nga kahimtang. Ang maong lalaki ang gitudlo sa 11 anyos nga anak niini nga maoy ni bubo og gasolina ug nisilab og lighter sa 84 anyos nga ugangan niadtong Enero 5 sa hapon. Kini human wa makit-i ang gipangita nga asawa. Pabilin pa nga anaa sa tambalanan ang 84 anyos nga biktima. Na matigdan na lang niya nga murag nagsuka-suka ang suspect iyang gitanaw. Nakita niya dito nga gibalik na dahil ka ng pang brush bitaw sa CR. Iyang gitulon, gidusok pa niya sa moto ka ng gigulgul. Oh, gigulgul niya ka ng sitaw ka silhig. Natustik sa silhig. So after ato gireport sa MUA sa PUPC. Gidinay sa Court of Appeals ang hangyo ni kanhi Mandawi City Mayor Jonas Cortez kabahin sa iyang dismissal sa serbisyo. Nangayo unta ang kanhi mayor og temporary restraining order o writ of preliminary injunction batok sa naunang desisyon sa ombudsman. Kahinumduman gipahamtangan og dismissal from service si Cortez human gireklamo sa operasyon sa usa ka cement batching plant. Apan gisalikway sa Court of Appeals ang hangyo ni Cortez sa TRO ug injunction. Formal nang gibuksan ang opening salvo sa cultural activity sa Sinulog 2025. Sayra nato ang dugang detalye ini pinaagi sa live report ni Nico Sereno. Nick? Yes, may usa ka adlaw human sa pagbukas sa relihiyosong aspeto sa kulturanhon aspeto may para sa fiesta senior kini mga religious activities karong adlaw formal sab nga gibuksan ang cultural aspect ni ini pinaagi sa gikahinaman nga Sinulog Festival 2025. Alas 2:30 karong hapon may gihimo ang opening mass diya sa Basilica Minore del Santo Niño kunin pagkahuman sa misa formal nga gideklarar ni Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia nga bukas na ang Sinulog 2025. Dayon gihimo kining parada gikan sa Basilica Minore del Santo Niño ug mitadlas sa Osmeña Boulevard. Dunay 15 ka mga dancing contingents gikan sa lain-lain nga mga eskwelahan dinhi sa Sugbo ang nagpasundayag sa kalsada may giatangan sab sa mga Sugboanon ang performances sa lain-lain nga mga eskwelahan nga matud pa patilaw o patikim pa lang daw kuno to sa unsay mahitabo sa pagsugod na unya sa kutay sa makalihukan sa Sinulog Festival. Highlight ni ini syempre sinulog sa kabataan sa Dakbayan karong Domingo ug ang syempre ang Sinulog Festival Grand Parade mismo karong
Enero 19. Gipangunayan ang kalihukan kaganiha ni Cebu City Mayor Raymond Garcia, Vice Mayor Hontiveros ug mga city officials lakip na makadagkuan sa Sinulog Foundation ug sa taga Department of Education Cebu City Division. Samtang dinhimay sa atong nahimutangan karon sa Cebu City Sports Complex mo pay pagsugod sa programa gani opening prayer pakining nahitabo karon may sa formal na unya nga pagbukas sa opening salvo program. Daghan pang lugar diri sa sports complex sa mga interesadong mutan-aw mamahimo pang muapas karon kay mo perform pa kining tanan nga mga dancing contingents gikan sa lain-lain nga mga eskwelahan. 15 ni silang tanan naglakip ta katong grupo sa mga original sinug dancers sa Mabolo kundiin ihalad unya ang espesyal nga sinulog sa kabataan sa Dakbayan karong Domingo sa katong founder kaniadto nga si Titang Jola. Nahinabi nato si Sir Jojo Labella nga gihangop ang pagpartisipar sa mga Sugbuanon o ang pag-atang nila sa kalsada kaganiha para sa opening parade. Moathatag tagdugang detalye og mga videos gikan di sa atong himutangan sa sports complex karong taon-taon may sa pagpadayon ni ining programa samtang balik tauna diha sa studio. Daghang salamat, Nico Sereno. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Usa ka pamilya nga nanginabuhi pinaagi sa paghimo og imahe ni Senyor Santo Niño ang mipaambit sa nadawat nila nga grasya sa matag adlaw. Nag-iisip nilang dako nga milagro. Samsang saksihan nato kung giun sa nila pagbuhat ang mga imahen sa Batang Hesus, pinaagi sa report ni Alan Domingo. Sa sudlong bahin sa Barangay Bulacau, Dakbayan sa Talisay, nahimutang ang mga manghimuay og imahen sa Senyor Santo Niño diin usa kanila si Litoy Giangan. Gipakita niya sa Balitang Bisdak ang proseso sa paghimo sa imahen gikan sa pagsagol, dayon pagkutaw sa fiberglass material nga maoy nagunang sagol. Ipakita nato ni Kapusong Angelito Litoy Giangan ang proseso sa paghimo, paghulma sa imahen ni Senyor Santo Niño. Sir, unsa man ang proseso nga ato ang gihimo ron? Kuan ni fiberglass sir. Fiberglass. Okay, pagkahuman nimo natkutaw, Patong ni fiber mat. kanang okay. Aha. Ni gahi ani niya. Hmm. Katingon na sila siyang kuan ni fiber. Gitakos niya o gibutang ang kinutaw nga fiberglass sa hulmahanan. Lisod ba, sir? Lisod sa pero kayahon na gid. Kayahon yun, ha? So, kaninyo hanggang sa part po ni sa imuhang debosyon isip deboto ni Senyor Santo Niño. Ano na gid. Human sa 30 minutos, naluto na ang gihulma ug nahulma na gyud ang panagway ug ang tibok bayhon sa ribulto sa Batang Hesus. Gikinahanglan pa kining limpyuhan aron mogawas ang bayhon ug ang hitsura sa ninyo. Hangtod na sa pagsulob og biste, pagbutang sa mga mata, ngadto na sa pagkolor sa globo nga gikuptan sa Senyor Santo Niño. Managlahi ang size sa imahen ug managlahi usab ang presyo nga mas ubos kaayo itandi sa matindahan. Matod ni Litoy nga ulitaw pa lang siya nagsugod sa iyang panginabuhi. Hangtod nga naminyo og adunay duha ka mga anak. Giisip niya kining dako nga milagro nga wa sila makasinati og dagkong kalisdanan ilabi na niadtong panahon sa pandemic. Wagi ko biya kay kanang mating hinay na ang order gyapon. Katambayayong ni Litoy ang iyang asawa nga si Idna silang panginabuhian diin apil sa ilang serbisyo ang pag-ayo sa mga daan og naguba nga imahin. Gipaambit niya ang kahibulungan nga nahitabo gikan usab sa mga imahin nga gipa-repair kanila. Apan, ang klarong milagro nga nahitabo sa ilang pamilya mao ang pagka-graduate sa ilang anak sa college ug naka-abroad na karon. Yang bis mutusok gid sa atong pad. Mulihok og di nimo ilik imong kamot kay mahugid siya og di nimo sunod kay nagtusok man siya. Mo to siya niya. Mo probuyag lang gyud ang akong anak nakahuman na gina siya. Pero Japan, probuyag lang gyud. Managlahi ang istorya sa milagro sa balang bata apan alang sa pamilya ni Lito Giangan ang milagro kanang simple
nga nakadawat og grasya sa adlaw-adlaw nilang pagpanginabuhi. Kana ang tinuod nga milagro. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Problema sa supply sa tubig na sinati sa Bohol Panglao International Airport. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Nunod kini sa kapakya sa tig-deliver og tubig sa paghatod sa supply, matod sa tagdumala sa tugpahanan nga maka-accommodate og 2 million pasahero matag tuig. Sa miaging buwan pa nila na sinati ang problema nga gireklamo na sa mga pasahero. Aron temporaryong masolusyonan kini, nagbutang og water tanker sa airport ug mano-mano ang pagbubo og tubig sa mga inidoro. Tungod sa daotang epekto niini sa imahe sa Bohol nga usa ka tourist destination, may patawag og emergency meeting ang provincial government kauban ang Civil Aviation Authority of the Philippines ug sa water supplier. Atong gipangitaan gyud og immediate solution kay urgent kay ni siya nga sitwasyon kay di sad ako mismo personally og even the kaap nga akong gi-represent dili gusto nga ingon ani nga sitwasyon nga makita nato sa Facebook nga bali-bali atong gibutang. Isip solusyon, mag-provide og duha ka water tanker ang Bohol Water Utilities Incorporated. Ang tubig i-connect sa pump house sa tugpahanan. We are making arrangements for the provincial government to find ways to solve it while CAAP is also finding a more permanent solution to the problem. So ang atong gusto na nga immediately. Ubani Clans Gabutin, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Na-upgrade na ang status sa Mandaue City Hospital nga usa ka pampublikong hospital nga giduma sa syudad. Gumikan niini mapun-an na unya ang mga serbisyo nga matanyag sa tambalanan. Ang report ni Nico Sereno. Nadawat na sa tagduma sa Mandaue City Hospital ang license to operate gikan sa Department of Health. Giila na ang level 1 status sa ospital gikan sa pagka-infirmary sulod sa pipila ka tuig. Sa pagkakaroon, may 25-bed capacity ang tambalanan apan tinguha nila nga ma-upgrade pa kini. Karon nga na level 1 na sila, makadawat na og dugang mga kaso og mga pasyente, labi na nga mas napalambo ang ilang mga ekipo. Lakip sa na-upgrade ang ilang delivery og operating room nga kahinumduman gisubhan pipila ka buwan ang nakalabay. From being infirmary, mahulog manggod nga si infirmary, being an infirmary facility, meaning mura siya kinamagwangan lang sa ato ang barangay health centers, no. So it can only cater cases na dili makaya sa barangay health centers. For example, if kinahanglan silang kanang madextrosan, it's different now because we can cater complicated cases na gyud nga makaingon ta nga pag hospital na gyud siya. Sa upgrade, mulambo usab ang coverage sa PhilHealth sa kaso sa mga pasyente aron mas lapad ang ilang makover o ma-reimbursahan. Napun-an na sab ang ilang mga personnel sa ospital. Doon na 13 ka mga doktor tanan o kapin 40 ka mga nurses. Gipasalamatan sab sa nagduma sa ospital ang suporta sa syudad sa upgrade sa mga gamit o personnel aron mapalambo ang serbisyo sa mga kliyente. City budget sa amo ang mga needs sa hospital. Fortunately si budget sa kay ila ra sa indicator. He made it possible yun nga mabudgetan. Even if there were budget that were allocated and promised na wala na hatag, but sige na lang, ipangitaan yung pagi sa syudad. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Sitwasyon diha sa Cebu City Sports Center niining opening salvo sa Sinulog Festival. Nindot o maayo usab ang dagan sa panahon niining mga orasa. Sa mga buot mo saksi, pwede pa mong moapas kay baguhay pa lang nakasugod ang programa. Kini ug uban pa mga balita sa pagbalik sa Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak.
City of Talisay Traffic Operations and Development Authority ipadayag og kaandam sa pagtabang sa Cebu City kung kinahanglan alang sa mga kalihukan sa Fiesta Señor Santo Niño ug sa Sinulog Festival. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Gipadayag ni Joy Tumulak nga diboto usab sa balaang bata nga andam silang moserbisyo ug mutabang alang sa pagpatunhay sa kabsay sa daghan sa trapiko sa dakbayan sa Subo kun kinahanglan atol sa mga Fiesta Señor Santo Niño ug sinulog activities. Ilabi na kay nahuman naman ang mga dagkong kalihukan sa Charter Day sa dakbayan sa Talisay. As of this time, wala may communication gikan sa Cebu City nga nagkinahanglan sila og tabang. So kami din sa Talisay ang amo na lang gipaabot ang baga na lang nga dot sa atong mga kaigsuonan nga gikan og probinsya nga mopaingon og Cebu City. So mao na lang nay amo ang i-manage. Inigdayong human pod sa sinulog, mao sa nay amo ang bantayan ang pagpamauli nila nga inigabot nila din sa Talisay nga ditso-ditso ang ilang pagdagan. Nagpaabot lang si Tumulak sa communication gikan sa Cebu City Transportation Office. Napanlantawan nga mas grabe pandagsa sa mga deboto sa balaang bata samtang nagpaday ng mga misa nobinaryo. Hangtod na sa adlaw sa piyesta ug atol sa Sinulog Grand Parade. Samtang mihangyo ang Talisay City Police sa Cebu Police Provincial Office nga dili kuha ang ilang mga sakop aron moabag sa pagpabilin sa kahapsay ug kalinaw sa dakbayan sa Subo atol sa kapistahan sa balaang bata. Mato di Police Lieutenant Colonel Epriam Paguyod, hepe sa Talisay City Police Station, nga andam silang mopadaog mga sakop sa dakbayan sa Subo apan mas labing maayo kundi makuhaan ang iyang mga sakop. Laing napanlantawan ni Paguyod nga posibleng sa mga hotel sa dakbayan sa Talisay, mangabot ang ubang mga turista nga dili na ma-accommodate sa mga hotel nga nahimutang sa dakbayan sa Subo. Mipasalig ang hepe nga abaga nila ang Cebu City Police pinaagi sa intel monitoring batok sa mga pundok nga gustong mopahimos sa higayon. Sabi naman ng PD kasi kailangan din natin ng tao sa mga area natin dito sa particularly dito sa area of operation kung kailangan ng support talaga ng Talisay not only here in Talisay particularly dito Talisay diyan sa Cebu City baka magbigay lang tayo ng tao dyan one day before. Usa sa gibantayan karon sa Talisay City Police ang mga tawo nga adunay daotang tuyo. Sama na lang sa duha ka mga lalaki nga nasakmitan nila og 9mm pistol ug kalibre 45 dito sa Lawan 1 sa miaging Enero 8. Gipanlantawan sila nga posibleng magamit sa daotan atol sa kasaulugan. Uban ni Godfrey Rilien og Rod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. 15 anyos nga tinunan sa Mactan National High School nga gitabangan pagkulata sa grupo sa mga batanon, ipaubos una sa modular learning nunod sa trauma sa hitabo. Samtang seguridad palibot sa tunghaan, mas pahugtan pa. Ani ang report. Gikonpermar sa principal sa Mactan National High School, Fernel Heraldes, nga pulos nila mga tinunan sa grade 10. Ang 15 anyos nga biktima, usa sa mga suspitsado nga nakuyog lang sa grupo sa mga suspitsado apan wa miapil og sumbag, ug ang tinunan nga nakasaksi sa hitabo ug mo'y migako sa biktima aron maundang ang pagpanagmal. Giangkon sa principal nga sa paglingkod niya sa katungdanan niadtong Hulyo 2023 ang suliran sa seguridad sa mga tinunan, ilabi na inig panggawas ni ini matagabi ang una niyang gipangitaan og solusyon. Matagabi may unom ngadto sa 8 ka mga tanod sa Barangay Mactan ang magbantay at bang sa gate sa tunghaan ug sa mga iskinita haduol sa tunghaan diin sagad mangatang ug managan ang grupo sa mga batanon. Apan ang dapit na hitabuan, distansya na sa tunghaan ug gani ana-ana kini sa highway, busa wa na kini malakip sa deployment sa mga tanod nga gi-coordinate sa tunghaan. Naku ano na siya, ni sustain na the whole year 2024. Wala na yung masuk magay na doon. So karon January 2025 dito na layo na hitabo. First time pa po na nga na hitabo dito dapita. Medyo layo na. Subay ni ini, naglaraw ang principal nga subling hangyoon ang kapulisan ug ang barangay nga palapdan pa ang mga dapit diin sila magpatrolya ilabi na panahon sa kagabhion ug sa panahon nga mamuhi na ang mga tinunan sa second shift nga klase. Ang insidente nahitabo pasado alas 7 sa gabi niadtong Martes pagkahuman gayud sa ilang klase. Ang Lapu-Lapu City Police aminado usab nga gikinahanglang pahugtan pa ang police visibility ilabi na sa sunod-sunod nga mga insidente nga naglambigit sa mga minor de edad. Gi-advise na sa atong city director nga after sa assessment tanaw nila na anay magtapok-tapok na ato ginambutangan na kay considering
Dali raman guna, pila na ka oras manggawas sa mga batanon kay diha man kasagaran ng suya-suya ba. Sa pikas bahin, naglaraw ang mga ginikanan sa 15 anyos nga biktima nga hangyoon ang principal sa tunghaan nga ipaubos lang una sa modular learning ang iyang anak. Sukad sa insidente niadtong Martes sa gabi, na trauma ang biktima ug ang iyang mga ginikanan, busa wao na kini musud sa klase. Kaganihang buntag, naabtan usab sa RTV Balitang Bisdak ang inahan sa usa sa mga batanong sospek nga mihangyo sa principal nga mapaubos lang usab una sa modular learning ang iyang anak, samtang anaa pa kini sa home care facility. Butang nga gitugutan usab hinuon sa principal. Kay matod sa modular, kay daghang trabaho na Ako lang, sir. Ako na bahala, sir. O sa may kuan dito, how long sa to? Ingon sila, makig-commitment ko nimo og ni ma'am. Nya ka mo na ko ni bahala. Pila man kuno ka buwan sa paisaron dito? Duha ayaha, pero maghiring pa man, sir. Matod sa principal, dili nila buot nga mahunong ang pagtuon sa naasoy mga tinunan, busa tugutan nila kining mapaubos sa alternative delivery mode aron di mabiya sa klase. Depende sa dagan sa kaso. Depende dagan sa kaso nga kanang amo sang gi tagaan og mga 2 weeks time kay ini kuha na to quarterly test na to amo lang po hangion si parent nga ihatod kuha lang sa para maka face-to-face ang bata og take sa examen. Sa pikas bahin, gipahibaw usab sa Lapu-Lapu City Police nga napasakaan na og kasong physical injuries in relation to Republic Act 7610 kon child abuse ang 7 ka mga minor de edad nga mitahan niadtong Miyerkules sa hapon. The USWD is ni-issue og certificate nga with discernment ang ilahang pagbuhat ato. Manang gi-file na formally gahapon, then as per station commander sa station 2 na naghuwat lang sila sa resolution sa piskal ug unsay disposition sa piskal sa ilang resolution ug asa ibutang ang mga suspect nga minors. Uban ni Marlon Melgazo ug Rod Prado, Luan Merondina. Balitang Bisdak. Grabe ang pag-ubos karon sa presyo sa kamatis nga gibaligya sa Carbon Public Market. Ang 80 ngadto sa 1 ka pesos matag kilo nga kamatis sa miaging buwan, karon mapalit na lang gikan sa 20 ngadto sa 40 pesos matag kilo. Ang report ni Femari Dumabo. Sa mga baligyan inang abeth, mga kamatis nini mo'y labing daghan. Doon na kiniupat ka mga bukag sa kamatis nga dunay nagkalinlaing presyo, agad sa gidakon ug sa kapresko niini. Labing barato nini tag 20 pesos matag kilo, samtang 40 pesos matag kilo usab ang labing mahal. Gikan sa 80 ngadto sa 1 ka pesos matag kilo sa niaging buwan. Nagsugod ang pagmino sa presyo sa mga kamatis nitong Enero 2 human sa pagsugat sa bag-ong tuig. Mato sa mga mamaligyaay nga tungod kini sa kaabunda sa supply sa kamatis sa bukirang barangay sa Dakbayan sa Subo o gaminos usab sa mga namalit niining panahona. Pagpadong New Year, mahal. Pag tapos na, das ang magmaayo. Wala bihalin pa sa pumanas New Year. Sinulog man padumang fiesta, dili pud kuan. Mura man dili man kay di man pareha gyud nga mag New Year nga magtanan. Yag magsinulog tagsa man ang maghikay. Tungod siguro silang tanom dito nga daghan na kay puunon. Oh, daghang ani. Kay may arang-arang panahon. Katong pag murag wa kayo sila kuan bito sa hangin. No uguan. Gikalipay sa mga mamalitay ang pagmino sa presyo sa kamatis. Usa kanila si Cecilia nga mihangop sa pag-us-us sa presyo sa pipila ka mga palaliton sa pagsugod sa bag-ong tuig. Barato na. So ninay maka-happy nay? Happy gamay. At least nay ni barato. Nakuan sa budget. Gawas sa kamatis, mi barato usab ang presyo sa repolyo nga gikan sa Mantulungon Dalagit. Sa miaging buwan, anaa kini sa 80 pesos sa matag kilo apan karon nahimo na lang nga 40 ngadto sa 50 pesos matag kilo. Wala hinoy pag-irog sa presyo sa ubang mga lamas ug utanon. Uban ni Cleofer Lumayag ug Edward Tubilaan. Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Sa buot mamahimong kabahin sa nago ng leading broadcast network nga GMA Network, anay mga bakanting trabaho alang kaninyo. Sa mga interesadong aplikante, mamahimo bisita sa careers.gmanetwork.com alang sa dugang detalye. Usa sa mga personnel sa Lapu-Lapu City Police nagpositibo sa gipahigayong random surprise drug test niadtong Enero 2.
Ang resulta sa initial screening na konfirmar usab sa gihimong confirmatory test. Hinuon hatagan siya og kahigayunan nga i-challenge ang resulta sa initial screening ug confirmatory test sa dili pasugdan ang pre-charge investigation. Na siya 15 days, mahuman iyang 15 days within this month. Kung iya pa ba i-challenge ang result sa first nga positive ug sa confirmatory. Gawas sa naasong PNP personnel, nagsugod na usab karon ang summary dismissal proceedings batok sa usa ka intel operative sa Lapu-Lapu City Police nga nagpositibo usab sa surprise drug test niadtong milabay Oktubre. Consolacion Mayor Teresa Aligado gihukman sa korte tungod sa indirect contempt sa usa ka civil case nga gisangat sa negosyante. Gikiha ang mayor sa usa ka kompanya nga nag-operate og grocery sa lungsod gumikan sa pagpural niini sa ilang lugar nga nasayrang iya sa LGU. Misangat og kaso ang maong supermarket aron makapadayon og gamit sa property. Mimando ang korte nga tangtangon ang mga barikada nga gibutang apan giingong wala mutuman ang mayor. Ang desisyon pinirmahan sa Huwes niadtong Disyembre apan maupay pag-release karong simanaha. Dihang gikuhaan sa ilang habig matod sa legal officer sa lungsod sa Konsolasyon, muapilar pa sila sa korte sa desisyon. Samtang sa statement nga gipada sa mga sakop sa media kagahapon, gibarugan ni Mayor Aligado ang gihimo niini. Gihimakak niyang gisupak ang mando sa korte pagtangtang sa barikada. Iyang gipasabot nga iya lang giprotehian ang interes sa lungsod ug sa katawhan batok sa mga nilapas sa property rights. Dili pa man siya final. Mukhaan pa may motion for recon maybe within the week or early next week. Kaya hindi pa man to final ang desisyon. Laing usbaw sa presyo sa produktong petrolyo, mabatyagan na usab sa mga motorista sa sunod simana. Human sa kapin sa piso ang aumento sa produktong petrolyo matag litro karong simanaha, laing aumento na usab sa gasoline, crudo ug kerosene ang ipatuman sa Martes sa sunod simana. Subay sa milabayng 4 ka adlaw nga International Petroleum Trading gibana-bana sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero nga mudagan gikan sa 40 sentimos hangtod sa 75 sentimos ang napanglantawan nga aumento. Hinuon karong Lunes na masayran ang tukmang kantidad sa dugang aumento nga ipatuman sugod sa Martes sa buntag. Dulan sa 400 ka mga sakop sa Lapu-Lapu City Police, mga force multipliers ug bang sakop sa uniform service ang ipakatap sa dakbayan atol sa traslasyon. Sa tungang gabi sa Enero 18 mulabang sa First Mactan-Mandawi Bridge ang mga imahen nila ni Senyor Santo Niño, Berhen sa Guadalupe ug San Jose ug dadon kini sa simbahan sa Berhen sa Regla di inipahigayon ang usa ka santos nga misa pagka alas 4 sa kadlawon. Human sa misa, ihatod ang mga imahen sa Holy Family sa Naval Forces Central diin manukad ang fluvial procession. Samtang nangandam na usab karon ang kapulisan, ilabi na kay magsugod na ang election period karong Enero 12 diin ipatuman na ang COMELEC gun ban. Nag-prepare sa katong pining salbo sa election period nga daghan na ang checkpoint nga kuano na kay COMELEC control naman sila na mo-dictate sa ato ang checkpoint, COMELEC checkpoint. Makita na sugod karong Lunes ang GMA Prime series nga may Ilonggo Girl nga giproduce sa GMA Public Affairs. Duna pa'y dinagyang vibes atol sa MediaCon dihang gipaila-ila ang mga cast. Present sila si Richard Juan, Andrea Del Rosario, Empoy, Ara San Agustin ug Lian Valentin. Lakip sila si Vince Maristella, Gio Mana, Teresa Loizaga, Arlene Mulak, Michael Sager, and of course, ang atong Ilonggo Girl ug star of the new gen, Jillian Ward. Full support usab sila si GMA Public Affairs First Vice President Nessa Valdilion, Vice President Arlene Carnay, Vice President for Corporate Affairs and Communications, Angel Javier Cruz ug uban pa mga opisyal sa GMA Network. Matod ni Jillian, ipakita dinhi ang iyang katakos isip aktres pinaagi sa iyang dual role sa My Ilonggo Girl isip si Tata o si Venice. Sobrang bago po ang lahat. Firstly, meron po akong character dito na suplada. Yung isa ko namang character, Ilonggang-Ilongga po siya. So, nagsasilita siya ng Hiligay noon. Nagluluto siya. Hindi po ako magaling magluto so far. Tapos, may mga rom-com din po na eksena. Samtang makita ninyo kini mong episode sa official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com.
Pwede usab ninyo mabisita ang among official YouTube channel, ang GMA Regional TV, ug i-click ang subscribe button. Alang sa labing init nga mga balita, gikan sa mga rehiyon. Buot namong pasalamatan ang mga kapuso sa lain-laing bahin sa Pilipinas, lakip na ato mga kapuso abroad. Tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, kinatibuk ang puwersa alang sa mas dakong misyon o mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Ug siyam kaadlaw na lang sa dili pa ang Sinulog 2025. Maayong hapon mga kapuso.